Džihan stoji u hodniku i pita se šta bi to Mukader želela da kaže Hančer i zašto Hančer još uvijek ne izlazi iz sobe. U tom trenutku Hančer izlazi, a Džihan je pita šta se desilo i da li joj je njegova majka nešto loše rekla. Hančer se osmehne govoreći da je ovaj put bio drugačiji i da je Mukaderina želja da sve počnu ispočetka i budu prava porodica. Također navodi da Mukader želi da je Hančer od sada zove majka, ali ona nije uspjela to da izgovori. Džihanov osmeh budi istinsku emociju, jer mu je drago što se ovo napokon dešava, ali da li će neko biti prepreka ovome? Sila se vraća kod Enginu u kuću i pokušava da mu objasni da ovo nema ništa sa njim. Sve je bilo namešteno na početku, ali ona je osjetila veliku ljubav prema njemu i ne želi da ga izgubi. Ona dodaje to da Engin odluči na čijoj strani će biti, ali Engin tada od nje zahteva da se sutra vide sa njenom majkom kako bi čuo njenu stranu priče. Sila odmah zove majku i govori da sutra njen muž želi da popriča sa njom. Džihan i Hančer dolaze u vilu i pitaju Gulsum gde je Mine. Gulsum govori da je Mine u sobi i ne želi da jede. Gulsum također još jednom pita Džihana da nađu drugu kućnu pomoćnicu, jer ona želi da ide odavde u novi život. Hančer se začudi kada ovo čuje, ali Džihan govori da su se on i Gulsum već dogovorili i da će Gulsum ostati tu samo još nekoliko dana kada se Mukader vrati. Njih dvoje odlaze kod Mine u sobu i napokon se Mine obraduje i želi da jede. Ona pati što njena majka nije tu, dok Metin sve radi kako bi slagao ostale i sakrio istinu zašto Sinem nije tu. Metin je odveo Sinem u jednu zgradu i tu je počeo da zida zid kako bi ona ostala unutra. Sinem ga moli da ne odvaja Mine od nje, jer ona sada sigurno pati što njena majka nije tu. A Metin joj govori da ona ta koja je htjela da ostavi Mine i ode sa drugim čovjekom, te da će zato dobiti svoju kaznu. Stvari koje Metin radi su za povratak u mentalnu ustanovu i njegov bes niko ne može da spreči. Džihan i Hančer pričaju u dnevnom boravku da se sa Metinom nešto čudno dešava. Hančer govori da bi najbolje bilo da je Metin ostao u toj klinici još neko vrijeme, a Džihan to potvrđuje jer je video čudne pokrete koje pravi. U tom momentu se pojavljuje Metin i pridružuje se Hančer i Džihan u dnevnom boravku. Tema je ta zašto je Sinem otišla, a Metin govori da ona sama to htjela, ali Džihan vidi da su Metinove pantalone isprljane i to mu biva čudno. Metin dodaje i to da će uskoro Mukader držati svog unuka kojeg je čekala dugo godina, ali da Mine više neće živjeti u vili. Džihan pita Metina kako to misli, a Metin mu odgovara da je krenuo da traži internat u inostranstvu za Mine. Džihan kreće da viče na Metina kako to neće dozvoliti i da je njemu potrebna pomoć, te da bi bilo najbolje da je ostao u toj klinici. Metin govori da mu je drago što je čuo mišljenje svog brata i da ga nikada neće vratiti tamo. Džihan na to odgovara da ako bude bilo potrebe, uradit će to na teži način. Sutradan ujutru, Džihan, Hančer i Mine doručkuju za stolom i Džihan predloži da ako Mine jede danas zajedno, će svi otići na jedno iznenađenje. Mine ne želi ništa, te ustaje i odlazi u svoju sobu. Džihana ovo rastužuje, jer je Mine malo dete, a njegov brat je kriv za sve ovo. U tom trenutku Džihanu stiže poziv i adresa gde se nalazi žena koja je izašla iz zatvora. On odmah odlazi sa Hančer na lice mesta, ali tada Esma dobija poziv od Sile da su ona i Engin za 10 minuta kod nje. Džihan počne da lupa na vrata i viče da je on sin Turguta Deviloglua i da je došao da reše račune. Esma se sakrila u kuću i plaši se da izađe, ali Džihan ne želi da ode jer zna da je unutra. Šta će se desiti i da li će se Engin i Sila pojaviti na vreme? Engin i Sila se pojavljuju u pravom trenutku. Videvši ih, Džihan govori Enginu da je došao da poljubi ruku svojoj tašti, ali Engin želi da ostane neutralan u ovoj situaciji. On govori da je došao kako bi otkrio istinu i šta se sve dešava, jer će uvijek biti osoba koja će biti na strani pravde. Džihan govori da mu je njegova žena otrovala i da su ona i njena majka iste, te da žele samo novac.
Sila se ubacuje u reč Džihanu, govoreći da ne priča tako o njenoj majci, koja je nevina. Džihan se tada okreće i razvaljuje vrata, te ulazi u kuću, ali tamo nema nikoga. Sila kreće prema Džihanu, govoreći da će se sve dokazati, a Džihan uzima Silu za ruke, dok Hančer zamoli Džihana da odu odavde. Džihan govori da ovdje nije kraj i on će biti taj koji će znati svaki korak pre svih. Džihan govori Hančer da je sada saznao komu je zapravo prijatelj, a ko ne. Engin i Sila dolaze u kuću, a Sila govori kako se Engin nije ponašao kao pravi muškarac i nije hteo da zaštiti njenu majku. Engin govori da on želi da ostane neutralan dok ne pronađe dokaze, ali i dodaje zašto je njena majka pobjegla ako je nevina. Sila uzima Engina za ruku i govori mu da će sada sve saznati. Uveče, Džihan, Hančer i Metin sedaju da večeraju. Džihan spominje Metinu da bi bilo bolje da povede računa o Mine, jer je ona mnogo uplašena i fali joj majka. Metin govori da će oni svoje dete odgajati kako žele, ali da njegovo očinstvo ne dovode u pitanje. Hančer tada govori da majka nije neko ko se može tako lako zaboraviti i da Mine treba podršku oba roditelja. Ona ga zamoli da još jednom razmisli o tom internatu, a Metin govori da će njegova ćerka uskoro otići iz ove vile. U tom trenutku se Mine pojavljuje iza njega i počne da plače, te trči u sobu. Metin kreće za njom i odlazi u sobu da popričaju. Metin govori Mine da je njena majka otišla od njih i da uopšte ne brine ni za koga sem sebe. Ako oni udruže snage, sve će biti kako treba, te da će joj se nova škola svideti. Mine ne želi da priča o tome, ali Metin joj uzima pažnju time što govori laži o sinem, da je ona otišla i ne želi da je vidi. Engin i Sila dolaze u pansion gde boravi Silina majka. Sila upoznaje njih dvoje, a Esma govori da nije želela da se upoznaju na ovakav način. Tu dolazi do teme kako je Engin Džihanov najbolji prijatelj, desna ruka i advokat u firmi. Esma se šokira kada ovo čuje, govoreći da Sila nije smela ovo da uradi. Sila govori da će dobiti sve što im pripada i da je morala ovako da uđe u tu porodicu. Esma govori da Sila ne ide tim putem, jer nikada neće moći da pobedi porodicu Deviloglu, a posebno Mukader. Engin prekida ovu priču, govoreći Esmi da ne sažaljeva sebe, jer je očigledno šta je uradila. Esma se tada okreće prema Enginu, govoreći da može da je naziva kako god poželi, ali nikada osobom koja je kriva za gubitak života Turguta Deviloglua. Kako će Engin reagovati na ovo i da li će istražiti nešto više? Sutradan ujutro Mukader se vraća kući, ali tamo nema Metina. Svi je lepo dočekaju, a Džihan i Hančer joj prenose jednu lepu vest da su odlučili da opet žive u ovoj vili kako bi zajedno bili srećna porodica. Mukader se obraduje, ali pita gde su Metin i Sine. Džihan govori da je između njih situacija malo komplikovana, ali da će joj kasnije objasniti. Džihan govori Hančer da ode kod Derije, jer je želela da ode zato što je Čemil poslao neki novac Emiru, a Gusum će izvesti Mine u park. Gusum odlazi na sprat, ali tamo ne pronalazi Mine. Ona ulazi u svoju sobu i vidi Mine kako je pronašla torbu koja je trebala biti poslata njenoj majci Sinem. Džihan ulazi u Mukaderinu sobu, govoreći da imaju jedan problem koji se tiče svih njih. Žena koja je uništila njihove živote je izašla iz zatvora. Mukader govori da Džihan ne treba da se osveti nikome, jer je ta žena odslužila svoju kaznu, ali Džihan joj tada spominje da ta žena ima ćerku sa njegovim ocem. Mukader se pita kako je to moguće, a Džihan joj tada govori da ona i zna njenu ćerku, a to je Sila, Enginova žena.